Hola gente, buenas noches a todas las personas que nos están mirando. Esta es una noche y un encuentro muy especial. Nosotros, las personas que trabajamos en el mundo académico, los que trabajamos en el mundo académico relacionado con el cine de terror, sabemos perfectamente que hay algunos nombres que vuelven recurrentemente a nuestros escritos y en los escritos que leemos. Por ejemplo, Robin Hood, cuando trabajamos cine de terror estadounidense, Carol Clover cuando trabajamos slasher de los años 80 y cuando se trabaja género hay un nombre que vuelve una y otra vez, tanto en nuestros escritos como en los escritos que leemos. Ese nombre que vuelve una y recurrentemente es el de Barbara Creed. Para nosotros es un honor inmenso, increíble, tener a Barbara Creed como invitada para esta noche, con la que queremos discutir, hablar y charlar sobre sus escritos, sus opiniones sobre el género de terror y sus textos sobre el género de terror. Presentar a Barbara Creed es casi una ofensa, pero es profesora de la Universidad de Melbourne y es la autora de un libro clásico de esos que se han vuelto referencia en la historia del cine de terror, que es The Monstrous Feminine. Y tenemos la suerte de contar con Cristóbal Escobar, que es amigo personal de Bárbara y amablemente ha cedido su tiempo, su valioso tiempo para estar acá y ayudarnos un poco con la traducción. Welcome, Bárbara, y bienvenido, Cristóbal. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Am, Muchas gracias a ambos, Fernando y Emiliano, por esa amable introducción. Voy a tratar de traducirla brevemente a Barb. So Barb, Fernando is, welcoming you on board to this interview with a huge sense of honor and privilege to have you here, for the importance of your work. For the research community and group that they lead in Argentina, but more broadly for the constant return that the monstrous feminine symbolizes in the community of horror studies. So he's mentioned a few names in the importance of the research they do, including Robin Wood, Carol Clover, and of course Barbara Creed when it comes to gender studies and horror cinema. So they are thrilled and very grateful to have you tonight, this morning in Buenos Aires. And we are ready for the conversation. Yes, well, thank you for the invitation, and I'm thrilled to be here. And congratulations on your research group. That's terrific. Thanks, Barbara. La primera cuestión que a mí se me viene es, si uno repasa su primer libro sobre terror, que fue The Monstrous Feminine, en la introducción, Bárbara, mencionas lo poco que había escrito sobre el género del terror y género, algo que ahora uno ha perdido la perspectiva porque se ha escrito mucho, en gran parte siguiendo a Bárbara. En ese sentido, es interesante leer cómo ella establece lo poquito que se ha escrito, y mi primera pregunta es, ¿tuvo dificultades para publicar dicho libro? ¿Lo recibieron con los brazos abiertos? ¿Encontró contratiempos? Mhm. So Fernando is noting that back then, when you wrote The Monstrous Feminine in the early 90s, there was very little written in horror cinema and the link to the Monstrous Feminine, right? And now there is so much that has been done in that field or in that intersection, also with psychoanalysis. And he is asking whether it was challenging for you to make a case back then in connection to this genre in particular, and how did you came about firstly with this idea of the monstrous feminine, I guess, right? And Fernando, if you want to add anything, just let me know or correct in my translation, mistranslation. No, it's perfect. Thanks. I was teaching a course on the horror film at the University of La Trobe in Melbourne, and we were looking at films like The Exorcist, Carrie,
Alien, The Brood, The Fly, I Spit on Your Grave. And I was reading a lot at the time, of course, about horror. I mean, I put the course on because the students wanted it. They were really keen. And of course, as we know, there was a revival of horror beginning in the 70s. So it was appropriate to have the course and the student interest. I began reading, and I kept coming across always male critics talking about the fact that the only proper role for woman in the horror film was as victim. And this was put forward particularly by Gérard Lenné, who said that woman makes the perfect victim in the arms of the monster, carried away. And the only real monster, female monster in the horror film was the witch. But even so, he seemed to be more interested in the witch for her sort of sexual appeal than her monstrousness. So I began thinking about this, and the idea that there were women in horror films who were monsters was so clear from The Exorcist, Carrie, The Brood, I Spit on Your Grave. I mean, these were female monsters. So I began thinking, what is it about the woman that makes her monstrous that's different from the male monster? And so that's how the idea began. And I first published a long article on this in 1986 in Screen, at about the same time that Linda Williams and a few other women started talking a little bit about the horror film. Carol J. Clover mainly, with her theory of the final girl, and Linda Williams in When the Woman Looks. They were also publishing in the 80s, mid-80s. Is that too much, Christabel? No, that's great. Thanks, Barb. Let's pause there and then we continue. Yes. Okay. Okay, thank you. Entonces, bueno, Bárbara, a propósito de tu pregunta inicial, cómo arranca todo esto, comenta que en ese tiempo le tocó enseñar un curso de cine y terror en la Universidad de La Trobe, acá en Melbourne, y comenzaron a ver, digamos, a revisar ciertas películas clásicas en la época, como El Exorcista, Carrie, de Brian De Palma. No sé si la traducción es escupo en tu tumba, y spit on your grave. Sí, Spit in Your Grave. A veces Sí. las traducciones al español cambian. Y bueno, y así un montón de películas, digamos, que le empezaron a abrir, digamos, el imaginario con respecto a esta idea de la monstruosidad, y sobre todo como una reacción en aquel tiempo a la crítica que se estaba haciendo, sobre todo de hombres, de críticos del cine, que miraban a la mujer principalmente como una víctima en el cine de terror, ¿no? Gerard Carrier es uno de aquellos, digamos, en donde quizá inicialmente encontró la primera figura de lo monstruoso femenino en el personaje de la bruja, ¿no? Pero Bárbara comenta que pareciera ser que él estaba más interesado en la sexualidad y la belleza de la bruja que en su real monstruosidad. Entonces eso de alguna forma la incentivó bueno, a abrir el horizonte y ver la cantidad de personajes femeninos, monstruosos, que ahí aparecían, ¿no? Y entonces comenzó con este curso, y en 1986 publica un primer artículo en la revista británica Screen sobre lo monstruoso femenino, y que justamente es más o menos en el periodo donde Linda Williams, a mediados de los 80, también comienza a escribir sobre este fenómeno, ¿no? Básicamente, un poco eso es lo que comenta Bar. So one more point on that. There were two influential male critics at the time, Robin Wood, with his theory of Return of the Repressed, where he talked about the monster breaking all of the taboos that middle-class capitalist patriarchal society put in place to keep themselves functioning. And
that was influential on my writings because I was very interested in the idea of patriarchal ideology. It was really important in feminist writings at the time. And he was the only critic at the time, I think, who was looking at horror from that perspective. So he was a very positive influence. And Stephen Neal, the British film critic, Neal, he spells his surname, he wrote a very interesting little book called Genre, in which he argued that the reason woman exists in the horror film at all is because of sexuality. Yes. And she's there because her sexuality both appeals to the male and terrifies the male, because to the male spectator, woman always represents both a castrated figure, powerless, impotent, but also a castrating figure. And I thought this was really interesting because there were horror films which were looking at woman as castrator. Like literally, Jennifer in I Spit on Your Grave castrates the male rapist. Then there are all these films with symbolic images of the vagina dentata, which castrate. And then, of course, there's Psycho and that group of films about the castrating mother who usually wields a knife. So I thought Neal's comments were really important. And at the same time, I was reading Julia Kristeva's Powers of Horror, which I can talk about a little bit next and how that relates. Gracias, Bárbara. Bueno, entonces, como comenta también acá que en ese tiempo hubieron dos figuras muy influyentes en su obra. La primera es Robin Wood, que escribió un libro llamado El retorno de lo reprimido, y que básicamente lo que postulaba ahí, que la figura de lo monstruoso y el monstruo en el cine del terror aparece como una reacción a la vorágine capitalista, a las condiciones, digamos, industriales de la época, y que en el fondo eso le pareció muy atractivo porque, bueno, como comentará ahora en la segunda parte, se vincula a esta idea de la abyección en Kristeva, en Julia Kristeva. Pero básicamente esta idea de lo reprimido y de la crítica a la sociedad patriarcal fue un punto inicial muy importante en su obra. Y el otro crítico importante en ese tiempo, que es un escritor británico, fue Stephen Neal, que escribió un pequeño libro sobre el género del terror. Y más bien lo que hace ahí es, este otro autor, es vincular la idea de lo monstruoso con la sexualidad femenina, particularmente. Y lo interesante en esa unión de lo monstruoso y la sexualidad es que él ve en estas figuras femeninas una imagen que atrae y repele al mismo tiempo, Yes. ¿no? Es una sexualidad, claro, doble. Y repele básicamente por su condición como castrada, ¿no? La idea de la vagina dentata, ¿no? En Freud, pero también que aparece en películas como Escupo en tu tumba con la protagonista Jennifer, y luego en Psycho. Es una imagen que comienza a aparecer recurrentemente y que, bueno, ahí Bárbara dice, o sea, hay que hacer algo con esto, digamos, ¿no? Hay que como más bien sistematizarlo. Y bueno, eso nos llevará a hablar sobre Julia Kristeva y esta idea del abyecto más adelante, ¿no? So I was also very interested at the same time in myth. I was teaching a course on mythology, and I began reading Julia Kristeva's Powers of Horror after I heard Elizabeth Gross give a fascinating paper on her at the University of Sydney. So although Kristeva doesn't mention film, and in fact is in some ways quite elitist about the cinema, I think, she was talking about literature in Powers of Horror, but she was arguing about this concept of the abject, which
I thought, yes, this is the horror film is very much about grounded in the abject. I mean, the abject, it has a very simple definition. I mean, it's that which crosses borders. Yes. The abject undermines fragile borders. But Kristeva was interested in the way it undermined the way the abject, when it began to undermine borders, had a double function. The borders, she argues, she doesn't use the word patriarchy really, but she's talking about society, which I see as patriarchal anyway. So it's the borders of patriarchal society globally when they're threatened. Now, they can be threatened by the monster, which is what happens in the horror film. It threatens the borders which keep the family safe, the borders which keep the institutions of church and religion and education and so forth safe. Anything that threatens to dissolve those borders is abject. And she talks a lot about the way woman offers this threat to the borders of society through her body. That woman's body in particular threatens borders because it is, or this is how I interpret her anyway, because it is the exact opposite of the male body. Woman's body is soft. Woman's body is most importantly breeds. It's impregnated. To be impregnated is often equivalent to being raped in a way. It can be impregnated. It gets pregnant, right? So the body swells, it changes shape, and this challenges the borders of the whole and proper male body, which doesn't change shape, is always a discrete entity, muscular, but strong it's a bordered body, the male body. Its muscles create borders and so forth. The female body is the opposite. And the bleeding female body is a particular threat because she bleeds when she menstruates, and most cultures historically have always had taboos against the menstruating woman. She went off to the menstrual huts, was separated out. In Jewish religion and other religions, sex is forbidden with a menstruating woman. A lot of this goes back to the ancient myth of the vagina dentata. Early primitive people thought she menstruated because there was a biting animal that came out monthly, and that's when she was most dangerous, because the biting animal inside the vagina was active, and if the man inserted his penis, then he was threatened with castration. So this myth that the vagina dentata was lethal emerged. And it's interesting because it's actually a universal myth. I mean, this idea is used to explain woman's menstruation. The most popular form of the biting animal was the vampire bat, I gather. And that's why I've got a whole chapter on how Dracula, as vampire, is actually a menstrual monster. So bringing Kristeva together with my interest in mythology, my long interest in psychoanalytic theory, and particularly Freud, along with what was happening socially at the time. There was in the latter part of the 20th century, we have the rise of the women's movement, we've got Black Power, we've got the beginnings of the environmental green movement, we've got the anti-war movement, we've got LGBTIQ emerging. And this created for me in the 80s, when I conceived of this idea of the monstrous feminine, these social and political conditions were really important because there was this fantastic atmosphere of revolt. People were in revolt globally, in Western countries in particular, around race and gender and sexuality and class and so on. And this revolt continues to the present, I think, even more powerful now, perhaps. So all of these things came together, and out of this emerged this idea, which in a way isn't, well, what's new about it is I'm arguing that when woman is made monstrous, well, I argued in the first book,
when woman is made monstrous in horror of the 70s and early classic horror, it's through her body, her reproductive system, her sexual desires. These are all made abject. These are considered a threat, if not under control. They must be controlled, particularly her sexual desires. And so this I came to see was the foundation for why woman is defined as monstrous in horror. Okay. So it's much more complicated and complex in a way than the male monster, which I wrote another book on called Phallic Panic. Well, give me a break, pause, sorry. and then I'm running out of papers, Sorry. huh? But I'll try to make justice Sorry. to what being said, which is amazing. Solo le decía a Bárbara que hagamos una pausa ahí para poder tratar de sintetizar lo que comenta. Y por favor, Fernando, si es que se me va algo, ahí para que lo incluyas también, ¿no? Bárbara comienza hablando sobre su interés por el mito, que es una, ¿no? Como una vertiente, digamos, de imágenes en su conceptualización de lo monstruoso femenino, y en Julia Kristeva, principalmente el libro que escribió sobre poderes del terror. No sé cómo se tradujo en realidad, ¿no? En inglés es Powers of Horror. Horror, sí. Está traducido al castellano, afortunadamente. En Argentina llegó. Y es poderes, poderes sobre la abyección. Claro, ese es el subtítulo, ¿no? Sobre la Sí. abyección. Y es justamente ese concepto que Barba recoge. La primera vez que escucha sobre Julia Kristeva es una conferencia que hizo la filósofa Elizabeth Gross, y de ahí que arranca con ese interés. Y lo que nota primeramente es que Kristeva estaba más bien interesada en la literatura, ¿no? Bueno, como una filósofa miraba más a la literatura y tenía como una postura un poco elitista con respecto al cine. Nunca escribió sobre cine, no pareciera no haberle interesado. Eh, entonces, de alguna forma, Bárbara transpone, transmuta, ¿no? Sus ideas, sus conceptos filosóficos para pensar la representación cinematográfica. Y entonces la idea del abyecto acá aparece como una categoría fundamental para definir lo monstruoso femenino, y que básicamente uno podría definirlo como aquello que subvierte fronteras, ¿no? Eh, que subvierte fronteras, identidades, Límites. límites, control, todo aquello que esté como de alguna forma subordinado a la sociedad dominante, al patriarcado, ¿no? Y entonces justamente el monstruo en el cine de terror aparece como aquella amenaza, aquello que amenaza todos esos límites, la disolución de alguna forma de esas fronteras, ¿no? Y entonces un poco desde ahí es que se empieza a engranar esta idea de lo femenino monstruoso. ¿Y por qué lo femenino? ¿O por qué la mujer, básicamente? Bueno, principalmente porque el cuerpo mismo de la mujer, dice Bárbara, amenaza con la rigidez de la sociedad patriarcal y del cuerpo masculino. El cuerpo de la mujer es suave, respira de una forma diferente, está preñado, ¿no? Puede ser penetrado y cambia de forma constantemente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay algo muy importante que es como la idea del sangramiento cuando se Ah, está menstruando, que aparece como bastante amenazante, ¿no? E incluso si es que uno se va al mito, digamos, griego de la vagina dentata, que yes. pareciera ser que hay una conexión entre la menstruación y ese mito, es justamente un animal, de alguna forma, que posee la mujer en ese tiempo y que la hace sangrar, y que por ende termina amenazando a la sociedad y que se la esconde. En muchas culturas en ese periodo no se le permite tener sexo,
por el miedo justamente a la castración, que es un poco lo que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, ahí como espero se ilustra, se deja ver cómo comienza a armarse esta idea de lo monstruoso femenino. Y lo último que comentaba ya hacia el final, es que también en esa época, en los 90, empieza a haber como una revuelta, sí, una revuelta cultural, si es que no una revolución cultural, dándole paso a movimientos como Black Power, a la liberación femenina, a los grupos LGBTQ, ¿no? Sobre todo acá en Melbourne, que comienza muy fuerte, y Bárbara fue bastante influyente en ese movimiento en la universidad, algo que no dijo, pero creo que es importante rescatarlo. Y entonces como esa revuelta, esa revolución, también lo empieza a vincular a la figura inicial de lo monstruoso femenino, y ahora en su nuevo libro que aparece acá con más fuerza, el retorno, ¿no? Claro, de todos esos grupos. Yo creo que eso, more or less, I think that's very much Yes. what I've tried to synthesize, Barb, what you've been saying in regard to this journey, really, from the 80s up to this point. Gracias, Cristóbal. Una pregunta con respecto a lo que Bárbara está diciendo en estos momentos. Nosotros vemos un fenómeno relativamente nuevo que es a Hein Horror, en donde vemos la vejez llegando al cine de terror. Lo que es curioso en este caso, y tomando un poco lo que dice Bárbara, es interesante que se haga hincapié en el cuerpo femenino avejentado y no tanto en el cuerpo masculino. Eso tiene que ver entonces está relacionado con la idea de abyección con la que ella está trabajando, ¿verdad? Mm. Qué interesante la pregunta, Fernando. So, Barb, Fernando is saying that more and more we start seeing a new phenomena emerging in the horror genre specifically, which has to do with the idea of aging, of getting older, aging horror, as he describes it. And one thing that they've noticed there is that these films, and I don't know if you have any examples, Fernando, that we can add here. They are kind of stressing the aging of the female body more than any other type of body. And he wonders what do you make of that phenomena, if you see it happening as well. Well, the first film that comes to mind is the recent remake of Halloween with Jamie Lee Curtis, who appears in the film as she is now, a much, much, much older woman than she was in the very first Halloween. And the monstrous male is out to take complete revenge on her. He wants to kill her, of course. She's prepared, she's ready, she's been doing all kinds of, courses and making her body strong and tough and to confront him. And in an interview, Jamie Lee Curtis, who's now, in your sense, aged, there isn't actually a focus on her whole body is aging. I mean, she looks older, but what she says is that when you think of films like Halloween and the slasher film and so forth, you can see that these victims, these heroines, the final girl, as Carol Clover would say, they're actually suffering or would be suffering shocking post-traumatic stress syndrome, which she has had to deal with herself. So Curtis is actually, it's an interesting example because she's putting herself back into the film as an older woman, and she's talking about violence against women, both in the film and the real world. And she quotes quite a bit, or refers quite a bit to #MeToo.
So I found it very interesting mix of the young starlet, and now we look at the older avenging woman. Interested in the psychological condition of, if you followed these early films up, these slasher films up, what would you find with all the female victims? You would find, you know, shocking cases of PST. So that's the first thing that came to mind. But you're talking about the aging body. So I probably need a few examples because I can't. Yeah. You might be watching different horror films from me. I was also thinking about the Substance that came out this year and is due to be released in the next couple of months with Demi Moore, right? Which is also about I haven't seen aging body. right. But yes, so Bárbara básicamente estaba ilustrando tu punto, Fernando, y preguntando también si es que tienes otros ejemplos de esta idea como del cuerpo avejentado y su conexión, digamos, con la heroína. Pero miraba un poco al remake que se hizo de la película Halloween, en donde Jamie Lee Curtis habla sobre de alguna forma como el estrés en el que ha estado sometido el cuerpo femenino, ¿no? No tanto adentro del set, sino también afuera. Y nuevamente lo conecta a esta idea como de la explosión del movimiento Me Too en la industria cinematográfica y cómo eso de alguna forma podría estar vinculado a esto que tú mencionabas, ¿no? De la idea de asociar lo monstruoso con este cuerpo que envejece de alguna forma. Pero básicamente conectado como, claro, a la violencia sistémica, simbólica, en el sentido como psicoanalítico, a la violencia patriarcal de alguna forma hacia ese cuerpo femenino. Eso. I can think of one other comment. There are some earlier great horror films about the aging female monstrous figure. Whatever Happened to Baby Jane, for example, which I watched recently with Betty Davis and Joan Crawford, two aging starlets, which and a lot of is made there of their aging bodies in relation to horror. And I suppose really the most horrific aging body would be Mrs. Bates from Psycho, who's actually dead, but her corpse is used to great effect right at the end of the film. But I'd be interested to know the films you're thinking of. Entonces, brevemente, también menciona que uno podría trazar como una historia de este cuerpo que envejece en el cine del terror. Y el ejemplo que se le viene a la mente es Baby Jane. Sí, se traduce así, claro. Y bueno, y el clásico, digamos, como en Psycho de Hitchcock con la señora Bates, ¿no? Que básicamente epitomiza esta idea como de lo monstruoso femenino en un cuerpo envejentado, justamente, ¿no? Sí. Also, Pero the hunger. igual preguntas sobre si es que tienes como ejemplos en el cine contemporáneo que hagan esta conexión también que le interesa mucho, digamos, ¿no? Esta conexión entre el cuerpo envejentado y el terror. Yeah. Yes. Sorry. Estaba pensando en, te sé que uno, Deborah Logan o The Invitation o Niall Shyamalan, que trabajan mucho la idea del cuerpo envejentado. Pero una cosa que me llama la atención, Bárbara utiliza la remake de Halloween. Yo no sé si ustedes recuerdan el póster oficial, el primer póster que salió sobre Halloween, la remake, en donde lo que se ve es la cara de Jamie Lee Curtis a la edad que tiene ahora, y del otro lado, enfrentándola, la máscara típica de Michael Myers. Y el juego de luces y sombras hace mucho hincapié en las arrugas de ambos, uniendo la idea de monstruosidad de Michael Myers con la idea de monstruosidad del cuerpo de esa heroína que ha envejecido a lo largo de las décadas.
Y es muy interesante que el póster haga hincapié en la conexión entre monstruo y mujer o heroína envejecida. Mm. Qué buena, interesante. So, Barb, what Fernando is saying is that I don't know if you've had a chance to look at the flyer, at the poster of the film, of the remake of Halloween, where you can see Jamie Lee Curtis kind of contrasting Michael Myers as two faces. That are aging, but that the contrast is put in the De Brinkles. how do you say arruga? Brinkles. The wrinkles, yeah, Oh, yes. of their faces. Yeah. She's more wrinkled, is she? Or Exactly. I think the monstrous feminine as an aging monster is not new, as I mentioned. Whatever happened to Baby Jane, for example, and also at the end of The Hunger, that wonderful film about the female vampires. Yes. She crumbles as she ages, as her magical ability to remain young forever is broken, and she starts crumbling away. I think, and of course, the Jamie Lee Curtis figure. The thing about woman aging is, of course, she's postmenopausal, and so these films are possibly or making more of her wrinkled face and her body without ever talking about that. Although whatever happened to Baby Jane, because it's constantly referring back to the Bette Davis character when she was Baby Jane and this young, very young starlet and so forth. There is a contrast between the young and the old. I mean, it's hard to avoid the fact that the monstrous feminine as an older monster is a postmenopausal monster. The witch, for example, in actual historical times was often that the what am I trying to say? The image of the witch, the archetype with her humped back, her hooked nose, her wrinkled skin. Yes. The witch is the archetypal image of the postmenopausal woman. I think Germaine Greer talked about this in her book, actually, on menstruation, and that's one reason she argues why the stereotype of the witch still persists today, and it's quite powerful, I think. But I think that runs still a lot through horror. I mean, it's part of our unconscious life, isn't it? Fear of the witch, fear of the older, angry woman. So, Barb, just to make Yes. my translation clear, because you talk about the pre to post menopausal monster, do they also discuss or deal with the menopause itself as part of this transformation, or is that something that remains repressed? Or It's very much in the subtext, I think. subtext? Yeah. It's not actually spoken out loud that I can think of. However, I just think it taps into humanity's unconscious anxieties about the older, aging, postmenopausal woman. Woman as witch. I agree with Greer that the witch is an archetypally postmenopausal woman, particularly. I mean, her hump back. She's got osteoporosis, for example, which women get through menopause. And I mean, men can get it too, but not in the same degree. Yeah. Okay. I'll translate. Entonces, a propósito, Fernando, de tu pregunta, y por favor también interrumpe y añade si es que se me va algo, ¿no? Pero Bárbara básicamente comienza narrando, está interesada en esta transición, digamos, en el cuerpo femenino de la premenopausia y la posmenopausia. Habla de una película llamada The Hunger,
sobre una heroína de la cual se le rompe el hechizo de ser eternamente joven y empieza a envejecer, y probablemente como esta como transformación en el ciclo femenino pasa a ser como nuevamente un ideario del abyecto y del terror, ¿no? Eh, entonces está muy marcado este contraste entre el cuerpo joven y el cuerpo viejo, ¿no? A lo que le pregunto sobre, bueno, ¿y qué pasa con con el proceso de la menopausia en sí, digamos, ¿no? Si es que realmente se discute ese intervalo, y a lo que Barb reacciona y comenta que de alguna forma está siempre presente, pero como un subtexto, ¿no? Como subyacente a la narrativa, digamos, principal de la película. Habla de la figura de la bruja, nuevamente como un arquetipo, digamos, de la mujer vieja, ¿no? Claro. Del cuerpo adoptado. Eh, entonces, claro, nuevamente hay un contraste entre lo joven y lo viejo, pero que está vinculado, digamos, a la menopausia como interrupción, digamos, o de un cambio de ciclo de alguna forma, ¿no? Bien. Perdón, Sí. Fernando, creo que un ejemplo que vale la pena mencionar en relación con esto que estamos hablando es La Abuela, la película española de Paco Ujú, Plaza, ujú, en el que no sé si conocen la película. Es una señora mayor que sufre un accidente cerebrovascular y pierde la capacidad del habla. Y mm, la nieta viene a la casa a cuidarla. Digo, lo interesante de esto es que la abuela es una figura abyecta por tres motivos diferentes: por su edad, porque ha perdido la capacidad del habla y no puede comunicarse de ninguna manera, pero también porque se sospecha que es una bruja. Y aparte mm, está en juego también en la película esta idea del intercambio de cuerpos, que tendría que mm. ver con volver a una juventud anterior, etc. Me parece que es un ejemplo muy interesante para tener en cuenta. Perfecto. Ahí se lo comento a Bárbara. So, Emiliano is giving an example that came to mind in relation to what you've been saying, Barb, which is Yes. La Abuela, The Granny, Yes. by Spanish filmmaker Paco Plaza. I don't know if you've seen that film. Oh, Um, I wish but I had. we'll get it for you, Barb. Don't worry. So basically, what Emiliano is like the synopsis is about this granny who has an accident and is no longer able to speak. She's also in an aging, body, and people start to wonder. I mean, and she's a figure of abjection for three reasons. Emiliano says the first one is because of her aging body. She's a granny. The second one is that she's unable to speak, so has difficulties in communicating her feelings, Yes. and making herself understood. And the third one is because people around in her like circles start thinking that she's actually a witch. Maybe because of these other two reasons, right? So that could work as an example of what we've all been discussing. I was also thinking of Lucille Halilovich's films, and especially one whose name I can't remember, but where she deals directly with the menopause as a moment of rupture in a mother who is kind of losing her footing, as one would say colloquially. She's changing her temper, her ways of behaving, and she's having a difficult moment to come to terms with this transformation of her body. Well, I So don't know that one. I know her evolution, which is wonderful. Look, the best example I can think of is one of my favorite films, which I talk about in Return of the Monstrous Feminine. It's called Spore, Spoor, Spore.
by the Polish female filmmaker Agnieszka Holland, and it is about a postmenopausal woman. It's set in a village in the mountains. She lives alone. She's got 2 dogs who are the main part of her life. She's a retired engineer. She's translating the poetry of Blake, the English poet. She's very smart, very intelligent, very compassionate, and every year she dreads the hunting season. The hunters come from far and wide to kill and hunt the animals in her forest. But in this year, they kill her dogs. And so when she finds this out, she sets out to take revenge. But in the village, to the villagers, she's the witch who lives in the forest. They dismiss her. But the filmmaker, who's a feminist, has made her a kind of avenging but joyful figure. So her aging is not an impediment or horrifying to the viewer at all. In fact, it gives her added strength and powers in a way. And so she systematically, in different ways, murders the hunters, all of the hunters. And the villagers gradually start to suspect her. But of course, she actually gets away with it in the end. She murders the village priest, she murders the village mayor. They're all involved in the hunting. So it's actually a celebration spore and part of this feminist new wave of horror, I think, where aging is not seen as abject. I mean, the villagers see it as abject, but the viewer outside the film doesn't, because, you know, she's a wonderful character. So this is what's happening in this feminist new wave, that filmmakers, mainly women, but also some men, some very interesting films directed by men, such as Under the Skin, for example, Thelma, which I love, Teeth, about a literal vagina dentata. What's happening in this new wave is a lot of the old stereotypes of horror, of woman as menstrual monster and woman as womb and so forth, are being reinvented and recreated. And the main character of these movies is on a personal journey, which I call Drawing on Kristeva. It talks about the need for intimate journeys now, not sort of grand, masculine journeys of riot and revolution and politics and so forth, but inner personal journeys. And the heroine of Spore is one of these women who goes on an intimate personal journey and decides these men must die, basically. It's a great film if you've seen it. So, Barb, in a way, what you say is that the object is not just threatening, but also kind of like a positive, yes. a positive category that has had them emancipated. Yes, I'll talk about that next, if you like, if you just want to mention them. Okay, great. Yeah, we'll do that. Entonces, lo que Bárbara da algunos ejemplos de películas donde retorna esta idea de la abyección, de lo abyecto, pero que básicamente ya no solamente está vinculado a la menstruación, y es algo de lo que podemos hablar ahora con su nuevo libro, sino también como un concepto que hace que la mujer, que el cuerpo femenino se emancipe, ¿no? Y que incluye a un montón de otras comunidades, ¿no? Que escapan como de esta categoría de lo corpóreo. Un ejemplo que se le venía a la cabeza es Spore, que no sé cómo se traducirá, lo estuve buscando en internet, pero no encontré una traducción, de una directora polaca, que también es una feminista, No llegó a y que Argentina. básicamente no llegó, No. ok. Y que narra la historia de una mujer que vive en una aldea con sus animales, y que, bueno, llegan los cazadores, lo estoy resumiendo muy brevemente, y en un determinado momento de la película matan a su perro, ¿no? Y ahí es donde empieza a ocurrir una transformación en el personaje, y en donde la gente de la aldea comienza a ver a esta mujer como una bruja,
Y lo interesante es que, y como un abyecto, por ende, pero lo interesante es que el espectador se vincula a esta mujer que ha sido víctima, digamos, de una, ¿no? de una violación, de un crimen, le matan a su animal companion, ¿no? El espectador la ve como una heroína, ¿no? Entonces esta idea de la venganza agarra fuerza y desde la cual nosotros nos podemos identificar, ¿no? Incluyendo no solo mujeres, sino también minorías sexuales, Yes. minorías étnicas, Y el personas, animal exacto, la figura de del animal no no humano, humano. ¿no? Y todo aquello que ha estado excluido de los centros de dominación, básicamente, ¿no? Entonces, es un concepto que se expande. Y Barth sugería que, bueno, que por ahí eso nos da paso a hablar sobre el retorno de lo femenino monstruoso, que es el libro que salió publicado. 2022. Barb, yeah, 2022, el 22 justamente, y que de alguna forma ahí es donde retorna como y que acuña este concepto de el Feminist New Wave Cinema, literalmente una nueva ola de un cine feminista en donde la figura del objeto pasa a ser una categoría que amenaza, por un lado, ¿no? Amenaza las fronteras, la idea de la identidad, las reglas, el orden, el statu quo, pero al mismo tiempo se considera como un concepto afirmativo, ¿no? Es un concepto que emancipa a estos cuerpos y que por ende el espectador lo comienza a añorar y lo ve como algo bueno, ¿no? Titán puede ser otro ejemplo, ¿no? Que Yes. recientemente ganó en Cannes y que Bárbara lo discute en este libro también, con una cita maravillosa, ¿no? De la directora, en donde habla justamente que la monstruosidad reafirma, digamos, su condición de humana. Sí, así que eso. Con respecto a este nuevo libro, Bárbara dice algo que me parece muy interesante con respecto a las películas de Rape Revenge Films, en donde ella menciona que las clásicas películas de Rape Revenge Films eran básicamente una mujer cuyo cuerpo destrozado sirve como espectáculo, va a vengarse específicamente de un hombre. Ella lo cambia o prefiere que menciona que en esta nueva circulación de películas feministas sería mejor hablar de Rape Revolt Films, en donde ya no es una mujer cuyo cuerpo es espectáculo, su cuerpo ya no está espectacularizado, sino que muchas directoras feministas toman, por ejemplo, el rostro de la víctima antes que tomar toda la escena de violación, y ya no se vengan de el hombre que las atacó, sino que lo que buscan es desarticular el patriarcado. Es un Mm, concepto muy interesante en este libro nuevo, muy jugoso. Me gustaría ver si lo puede desarrollar un poco más y también quisiera consultarle a Bárbara si en las películas clásicas de Revenge Films encuentra algo para destacar o rescatar desde el feminismo. mm. Ya, qué interesante. Barb, so Fernando has a terrific question for you, a comment as well on your new book, which has to do with this idea of the rape revenge film that you've discussed, and the shift that occurs in a way with the feminist new wave cinema, where you no longer have the sort of rape revenge sequence, but the rape revolt. Yes. And therefore is much more ambitious in a way. And what Yeah. Fernando Yes. highlights there, that it's no longer about seeing women in their kind of body spectacle and female leads taking revenge against specific men, but it's more about women trying to disarticulate the whole machinery of the patriarchal society, right? And Fernando notices that whereas in the
rape revenge film, you see the body of women as forms of a spectacle. In this rape revolt film, is more about the faces. We get closer to, like in close-ups of the face of the heroine, and that solicits a different approach, a different emotional engagement with this heroine. So that's the first part of Fernando's question. And the second one, Fernando, was about classical cinema, that if we see this rape revolt happening in classical cinema as well. What was that? Or was it a different? La segunda parte de la pregunta era si en las películas clásicas, las que son clásicamente rape revenge, encuentra algo que pueda servir al feminismo. Básicamente mi pregunta parte de este lado. Uno ha leído mucho trabajo académico, y en mucho trabajo académico se articula la idea de que una mujer empoderada es feminista. Y muchas veces una mujer empoderada es una mujer que toma las armas para, por ejemplo, vengarse. ¿Alcanza con eso para llamar a esa mujer empoderada? El hecho de que tome, no sé, una pistola para vengarse, ¿eso ya la hace una mujer empoderada? Claro, perfecto. So yeah, erase what I said about the second part of the question, Barb. That was totally wrong. Basically, what Fernando is asking is whether or not you see empowerment in the rape revenge film in these female lead actresses, and wondering if that's kind of that's enough for them to be called feminist, right? Whether if feminism can rely on this idea of revenge, of the tough heroine nowadays, and how, I guess, how that connection between rape, revenge, feminism has served or has had women emancipated as well. Basically, that's where his question begins, the connection between feminism and these vengeful figures, and the shift between that rape revenge film and what you are calling now rape revolt film. Sorry, is that clear? Well, you can stop me if it's not. It's a very complex question which gets right to the heart of the book, because in a way, revolt, I mean, I've changed it from revenge because the old concept of rape revenge focused so much on sexuality, on the woman taking revenge for rape. But in the films I'm looking at, she's taking a revenge in a way. There might be rape that's taken place, as happens in The Nightingale, for example. The director of The Nightingale, Jennifer Kent, also did The Babadook, which is a wonderful film. I don't know if you know it. So what I'm arguing is that these women, the female protagonists of these films are in revolt. Revolt is central, but it's not necessarily a revolt with a marching army or an underground cell or a kind of external political revolt, which is what Kristeva talks about. She says, what we need now is women in revolt. We need intimate revolt. So she's arguing that it's more important in terms of revolt for women to get in touch with themselves and their innermost fears and desires, their feelings, what they want. So that she talks about intimate revolt very much, I think, as a revolt by women. And I see that playing out in a lot of these films, this idea of intimate revolt. So, for example, A Girl Walks Home Alone at Night, that wonderful vampire film by Anna Lily Amirpour, which is set in a kind of diaspora, and the vampire wears a chador. She's cloaked in a black chador.
She rides a skateboard. There are these wonderful shots of her at night on her skateboard gliding through the streets of this town. And she is completely an empathetic character, but what she's systematically trying to do is punish violent men. So she singles out the town pimp who's been exploiting women, men who aggress, attack women, rape women, violent men, basically. Now, so this is a larger quest she's on. She herself is not a victim of rape, but she sees other women who are. And so she's in revolt. So that this revenge genre is not always linked to the main character having been raped, but to a female character who's taking action on behalf of other women. And this runs throughout a lot of these films that make them so political. So what I've argued is that what is this intimate revolt? It's a revolt where these women go on a journey into the dark night of the abject, of abjection. They confront the abject, in a sense, their worst fears and so on. And in many films, it is the male rapist. And Kristeva says, do you want me to stop here for a minute, Chris, before I go on? Yeah, Kristeva says, this is my next point, so I don't forget. Kristeva says that she talks mainly about the abject female and the abject female body in Powers of Horror, but she does refer to various other forms of abjection, and one of them, she says, is the male rapist. The male rapist is abject because the male rapist crosses borders, undermines borders about what is considered proper civilized, if you like, behavior, or undermines, I see the male rapist as undermining female borders. The male rapist penetrates the woman, often uses a knife, breaks her skin, causes her to bleed. So it's got a lot to do with physical integrity, female physical integrity. It also makes him abject. But if you want to do the first section, I'll come back to that. Right, terrific. The key thing is she's on this journey of revolt, really, in all these films. Okay. Listo. Bueno, nada, Bárbara comienza de alguna forma estresando esta idea que la pregunta que le hace como que llega al corazón del libro, recordarle a la audiencia que justamente antes hablábamos sobre el Rape Revenge y el Rape Revolt, la diferencia entre ambos, y comienza de alguna forma comentando, tratando de responder tu pregunta, Fernando, sobre esta idea de la revenge o la revancha, la vendetta, que está muy asociada a la sexualidad, ¿no es cierto? Eso podría manifestarse en muchas de estas películas en la idea de la violación, de la violación sexual, que uno, por ejemplo, lo ve en la película The Nightingale, de la directora Jennifer Kent, que bueno, tampoco sé cómo se tradujo esa película, la recomiendo muchísimo, y que también es la misma directora que hizo The Babadook. Babadook, esa famosa frase, ¿no? Y lo que Bárbara dice ahí, que también lo discute en el retorno de lo femenino monstruoso, es que estas heroínas no solo se vengan, sino también están como en esta condición de revolt, en una condición como de revuelta más política, por así decirlo. Y acá la idea de lo político es fundamental, porque ya no es tan solo una relación entre mujer y hombre, entre dos cuerpos, en un acto entre ambos, entre dos individuos, sino tiene que ver más como con una colectividad, ¿no?
Y eso hace a Bárbara pensar en la revuelta femenina como una revolución íntima, que me parece algo muy importante, porque es como lo concepto de lo político, esta idea de lo político, la revuelta ya asocia como una colectividad, algo amplio, pero una colectividad desde la intimidad, de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente esta idea del revolt tiene que ver con mujeres con armas, como hacías alusión anteriormente, o como con un ejército, ¿no? de mujeres que se vienen a vengar sobre el patriarcado, sino simplemente más desde la intimidad y de lo que Bárbara, sacado de Cristeva, define como habitar la noche de la abyección, ¿no? Como confrontar tus peores pesadillas como mujer, ¿no? Y en eso te conectas, digamos, a una colectividad mucho más amplia. Pone el ejemplo de una película, una mujer camina de noche sola, A Woman Walks Alone at Night, en donde de forma muy interesante no es ella la que está en peligro, no es la heroína, digamos, en este caso la protagonista de la película la que está en peligro, sino que de alguna forma es capaz de ver cómo otras mujeres están siendo violentadas por esta figura del rapist, del male rapist, ¿no? Como del violador, del acosador sexual, de alguna forma, ¿no? Y entonces al ver que otras mujeres están bajo esta condición, las ayuda. Y de eso se trata, de esta como revuelta más íntima, de que una es capaz también de ver en el rostro de tus coetáneas la amenaza, digamos, de esta sociedad como más patriarcal. Entonces, lo importante en el libro a destacar es esta idea como de confrontar que en el fondo estas protagonistas del siglo XXI son capaces de confrontar sus peores pesadillas, la noche del abyecto, eh, pero que no necesariamente son experiencias vividas como en primera persona, sino también que se ve, ¿no? Se ve en el día a día. Y esto es lo que va a llevar a Bárbara a desarrollar en el siguiente, digamos, módulo, eh, acuñado por Cristeva también, la idea del violador masculino, del abusador sexual, como justamente también una figura de lo abyecto, en el sentido de que aquel hombre violador también rompe con los límites estipulados sobre lo que se considera una figura, no sé, de alguna forma que funciona de acuerdo a los principios de una sociedad normativa heterosexual, como que se sale, ¿no? de la del ley. esquema, y eso también lo hace abyecto, sí, Con, eso. con respecto, So, no, perdón, perdón, Emiliano. Con respecto a lo que estabas mencionando, ya que habían utilizado de ejemplo Halloween, la nueva iteración de Halloween, si vieron la película, recordarán que en la escena final son tres generaciones de mujeres que se unen para derrotar a Michael Myers en un Mm, sótano húmedo sin utilizar ningún tipo de arma fálica. Uno mm, de los puntos más importantes que me parece a mí a destacar es que dentro del cine, no solamente de terror, sino todo tipo de cine, es el hecho de haber eliminado la idea de sisterhood, la idea de sororidad femenina del cine, que es lo que Halloween intenta recuperar y que mm, creo que este nuevo cine de terror feminista también intenta recuperar. No solamente que al final de la película quede una pareja heterosexual, sino que también pueden quedar mm, amigas o generaciones de mujeres juntas enfrentando al monstruo. Y esto se ve reflejado mm, en esa primera película de Halloween, en donde son madre, hija y abuela enfrentándose a el monstruo sin utilizar un arma convencional dentro del mm, slasher. mm, Entonces, la pregunta mm. sería, ¿podríamos considerar que uno de los grandes méritos del patriarcado ha sido eliminar la idea de sisterhood
del cine. Perfecto. So, Barb, Fernando makes an excellent comment in passing, I guess, in relation to, well, this film as well, the remake of Halloween, that ends with three women who are reunited, as it were, bringing this sense of sisterhood at the end of the film that is in stark contrast to the more classical depiction of these films where you have the heterosexual couple at the end, and this kind of idea of two individuals, together. Whereas now, as you pointed out in your book, it seems that the return also has to do with this notion of sorority, right? Of women coming together as a collective. And Fernando poses as well the question whether or not patriarchy has always tried to erase the power of sisterhood from visual representations. And that's exactly what we are seeing in Revolt with this feminist new wave cinema. Yes, great question. I couldn't agree more. I mean, and probably one of the best films that I look at in the book that deals with this is Mad Max Fury Road, where Furiosa, who's the main character in this film, is the leader of a band of sisters, really. It's very much about sisterhood. And I think this is true even if you don't get a literal banding together of female figures. You do get, by the end of many of these narratives, a really strong sense that the female character on her journey in the end is affirming a kind of sisterhood or female ethics around how should we be living, what's the best way to live. And clearly these female characters are arguing that we should be living in a kind of, some kind of peaceful coexistence, and endorsing these kind of feminist values. I should point out here that, so I call her journey in the book, I talk about radical abjection. I argue that when women, in female protagonists who the male society might see as monstrous, do go on their journey into the abject, it's a kind of it's a positive, self-affirming journey in the end. And I've named this radical abjection to distinguish it from the kind of more classical notion of abjection, which isn't necessarily seen as having a political force behind it, although it does, which is why I've called it radical abjection. So the point about abjection, I think, is it's relative. So if you're living within a patriarchal society, those things that threaten the borders are abject. But if you're living in a society that's not patriarchal, perhaps in a community of men and women that has disbanded patriarchal ideology altogether, then what becomes abject is patriarchy itself. It depends where you're coming from. In terms of what sort of borders are being erased and eroded. But if you look at film like Ginger Snaps, it's very much about sisterhood. The whole film's about two sisters. I mean, it's even got an undercurrent of a lesbian relationship between them. But sisterhood's really important. Jennifer's Body is about sisterhood because really Jennifer and her best friend Needy are in a love relationship together, as I argue in the book. So you get that very strongly. And even in Raw, I mean, Julia Ducournau's earlier film about the female cannibal, and I've argued that what we see emerging is a separate subgenre on female cannibals with Raw, and I think that Raw, again, her sister is crucial to her in Raw. They're literal sisters, but what she's rebelling against in Raw is she's studying at a veterinary college,
against male violence, the aggressive rituals that the guys at this vet college make everyone undergo, their cruel treatment of the animals in the college. I mean, the whole film is really an attack on classical patriarchal values, and it's coming from this woman who finds herself, she's a vegetarian forced to eat meat in a ritual, developing into a cannibal. But the interesting thing about these female cannibal films is that what they're really doing is eating away, I think they're symbolically eating away at the male patriarchal symbolic order, phallocentrism, or whatever you want to call it. And literally in Raw, I don't know if you've seen it, it turns out that her sister is a cannibal and her mother is a cannibal, and they're all feeding on the body of the husband, the father, just little bits, flesh, so that he remains alive and the flesh regrows. But it's a very symbolic argument, the whole film. But again, sisterhood represented through the sisters is crucial. So I think your point is a really good one, and it's very observant, because so many of these films, they're either literal sisters with one of them on the main journey, or they're a group of sisters or women coming together. Yes, it's important. And I think it's got a lot to do with #MeToo. And I've reading the words of a lot of these female directors, they actually talk about #MeToo and how it's inspired them. None of them, however, most of these female directors do not really want to be seen or labelled as feminist, but I don't mind. I've called them feminists because it seems to me it's the only way to understand what they're arguing. They want to be seen as, you know, creative, separate, telling their own stories in their own style, which is what they're all doing. But they all, nonetheless, to me, form a new wave, which is a gender-based wave. I mean, in the past we've had French New Wave, Italian neorealism, American New Wave, all of the new waves, and they're universal. They go across so many countries that tend to be to do with styles of filmmaking in particular. And feminist New Wave also brings in a new style of filmmaking. These films are very intergeneric. They're told from a woman's point of view, so that they're bringing something new into the cinema. But it's also a new wave defined by gender, not partially anyway, defined by issues to do with sexuality and gender, and made by filmmakers, mainly women, but also some men who to me have taken on board gender politics. I mean, look at that Under the Skin Glazer's film, where Scarlett Johansson comes to Earth as a female femme fatale, but she's actually an alien who's black. The whole film's dealing with race, gender, and she decides to give up being the femme fatale who ensnares men and leads them into her deep pool where they're eviscerated and transformed into meat for consumption on her alien planet. She decides to become a human woman, and this is the beginning of her downfall because she can't cope with male violence. So it's a very, very strongly feminist film, I think. Okay. Did I answer the question? I'll try to make justice to this wonderful reflection. So please, Fernando, help me out as well if I miss any crucial detail here. Entonces, bueno, Bárbara comienza agradeciendo la pregunta y de alguna forma haciendo alusión a lo importante, que es una pregunta central y muy como lumínica, por así decirlo, porque deja ver el corazón del argumento en este retorno de lo femenino monstruoso. A propósito de la idea de sororidad y hermandad, sisterhood, de la que hablábamos antes, ¿no? Y un ejemplo con el que arranca, digamos, para ilustrar esta idea en el cine contemporáneo
Es la película de George Miller, Mad Max Fury Road, donde uno ve a Furiosa como la heroína que la acompaña una, digamos, como una bandada, una manada, un grupo de mujeres que ilustra perfectamente esta idea de querer fundar una sociedad más igualitaria, basada como, ¿no? en la comunidad, en esta como colectividad, y que demuestra el poder, ¿no? de lo femenino. Em, entonces, de alguna forma, esta y muchas otras películas dan cuenta como de este viaje que Bárbara llama un viaje a la oscuridad del abyecto, pero también como un viaje hacia como la fundación de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad basada como en este principio de la sororidad, de la hermandad, de la sisterhood. Y esto justamente apunta un poco a la reflexión que hacía Fernando antes eh, sobre el cine clásico, en donde finalmente lo que vemos al final son dos cuerpos, la pareja heterosexual y de alguna forma como el triunfo del patriarcado, eliminando esta idea de colectividad en esas representaciones hacia lo que Bárbara llama una abyección radical en el cine más contemporáneo, en esto del Feminist New Wave Cinema. Y lo radical básicamente es lo que le da la fuerza política a esta abyección que en el pasado podría haber estado más vinculada a cuerpos, digamos, específicos, ¿no? A relaciones como sexuales, familiares dentro como del patriarcado. Entonces, nuevamente apuntando a esta idea de la fuerza política como una política de la intimidad, ¿no? Que creo que es lo que hablamos en el punto anterior, ¿no? Ya estoy perdiendo mis cables. Em, entonces, obviamente lo que acá Bárbara dice es que esta idea de la abyección radical va a depender también del tipo de sociedad en la que uno habite, considerando que la abyección en el siglo XXI se basa como en el espacio micro, en la intimidad. Uno perfectamente, incluso estando dentro de la estructura, digamos, patriarcal, puede desarrollar oasis que se resisten a esa fuerza hegemónica para poder sustentar un tipo de relación alternativa, una sociedad más basada en este principio, por ejemplo, de la sisterhood, ¿no? Entonces ahí obviamente que va a cambiar la idea de abyección radical, ¿no? Va a depender en qué tipo de sociedad uno vive. Em, y hay otros, y en el fondo lo que también Bárbara no quiere nunca olvidar es que siempre la abyección está en relación al patriarcado. Y que incluso películas contemporáneas como la de Julia Ducournau, que es la directora de Titán, su película previa que se llamó Raw, o no sé si se tradujo al español como Lo Crudo, No se la tradujo, historia de esta, se dejó así como se dejó Raw, Rope. la historia de esta, claro, caníbal, ¿no? Que me parece que estudia veterinaria, en fin, Sí, bueno, se va metiendo en esta idea como del canibalismo y que incluso en esa película lo que vemos es una representación simbólica de cómo se va comiendo a la sociedad falocéntrica, ¿no? De cómo va devorándose de alguna forma el patriarcado, porque justamente las caníbales son ella y su hermana sí, y se van comiendo de a poquito al padre, ¿no? Que ¿verdad? justamente representa, digamos, el orden simbólico en términos lacanianos, ¿no? Del concepto. Bueno, y de alguna forma de ahí nos pasamos a siempre teniendo en mente este concepto de lo político, de la abyección radical,
al movimiento Me Too, que es súper importante en la definición de de esta nueva ola, ¿no? Que Bárbara denomina como feminista. A pesar de que muchas de las directoras y directores que se integran en esta nueva ola no se definan como feministas, ella no encuentra otro nombre que pueda hacer más justicia, digamos, a lo que estas películas están haciendo, que es justamente desmantelar el orden hegemónico en el que vivimos y tratando de abrir espacio a sociedades alternativas, ¿no? Em, y entonces comenta de que, claro, siempre han habido nuevas olas, ¿no? Si uno mira en el cine europeo, digamos, con la Nouvelle Vague, con el neorrealismo italiano, en fin, son innumerables los ejemplos que podemos apuntar, pero la particularidad de esta New Wave, que es justamente una New Wave feminista, entonces que toma en consideración la política de género, ¿no? Es una gender wave, como le llama ella, ¿no? Pero que justamente lo interesante es que es híbrida, híbrida en todo sentido, ¿no? Es como en sí misma va rompiendo todas estas como formas de identidad y de fronteras, de alguna manera, es como abyecta, ¿no? Pero es híbrida en el estilo, o sea, ya no solo tiene que ver con películas de terror, sino que también incluye otros géneros cinematográficos, eso es inter como genérica, pero que también tiene directores hombres, ¿no? Pone el ejemplo de Jonathan Glazer, quien hizo esta película Under the Skin con Scarlett Johansson, que es una figura como una femme fatale, ¿no? Que va agarrando a hombres en la ciudad de Glasgow, me parece, ¿no? Is it in Glasgow, Barb, that Yes, yes, yes. femme fatale depicts and it also combines sort of documentary and Yeah, yeah. is intergeneric in that sense. Bueno, básicamente que va capturando estos hombres y los lleva a una piscina con un líquido oscuro, casi como un líquido amniótico, te diría, ¿no? Pero que es un líquido letal que los congela y los deja congelados ahí, y que es es un alien al mismo tiempo, una femme fatale es un alien que tiene problemas con su devenir humano, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso de un director que justamente también se puede incluir en esta nueva ola feminista, justamente por reivindicar y luchar por sí, digamos, por los derechos, por darle voz a representaciones de lo femenino monstruoso, del abyecto y de la mujer contemporánea que de alguna forma no tiene cabida en el sistema simbólico hegemónico. Em, Creo que eso básicamente un poco lo que Bárbara de alguna forma arma en este módulo. Y sí. So I don't know if you, Barb, want to continue or if you, Fernando, would like to ask Barb a question in relation to feminist new wave cinema or Emiliano. Up to you. Emiliano. Sí, Bárbara, Cristóbal, me interesaría hacer una observación quizás un poco lateral a esto que estamos hablando, pero me gustaría preguntarle a Bárbara, en función de cómo el cine o las imágenes pueden motivar al espectador a cuestionarse cosas que por ahí daba por naturalizadas previamente, ¿qué piensa del efecto de las redes sociales con su condición de efímeras? Porque así como tienen características que pueden resultar positivas para la transmisión de la información, proliferación, repetición, etc., también son efímeras y van quedando atrás cuando una nueva información aparece. ¿Qué piensa del efecto de estas redes sociales a que un mensaje determinado se pueda asentar en la conciencia colectiva y perdurar y conservarse, ¿no? Mm, mm. Ok.
Gracias, Emiliano. Muy interesante la pregunta. So, Barb, Emiliano, Perdón, Cristóbal, discúlpame, agrego que no solamente podemos hablar de redes sociales, sino también de nuevos medios de comunicación y de transmisión de imágenes, ¿no? Puse las redes sociales como ejemplo paradigmático, pero bueno. como inteligencia artificial, ¿estábamos pensando? Sí, también. Ok, ya, gracias. So, Barb, Emiliano is pointing to, I guess, the capacity of images in these films that you describe to so evoke new forms of representation, not only of objection, but also of the possibilities of opening up different forms of social arrangements. You know, there seems to be a bit of hope in this sense, in this idea of sisterhood that we were talking about before. But there is also the other side of the image, which is its endless reproduction in our contemporary era, and that somehow loses its power to perdure. Power to what? To persist in time, Right. because we have so much the proliferations of images are all over. We are, you know, we're always connected to a screen from the time where we wake up until we go to sleep, and that leads Emiliano to think not only about cinema but also social media, and he wonders if you have any comments on the proliferation of this and other type of images being reproduced, being sent to millions of people through social media? What's the power of this new media for something like the feminist movement? I guess back to what you were talking about, the Me Too movement, but also thinking about artificial intelligence and new forms of image creation. If you have, he's aware that he's pushing, I guess, the conversation beyond the cinematic image to consider other forms of image reproduction, but he's very curious to hear your thoughts on the potential threats as well as I guess, opportunities that you know, social media and these new forms of image creation provide. Right. Well, it's a very important question. I'm probably not quite the best person to ask because I'm actually not on social media at all, which was a decision I made when it all started happening. So I can't really talk. I really literally have never been on any social media platform. However, the image persists. And I think, look, I think we're being pulled in different directions. I mean, there's a danger, I suppose, I think the best thing is that new media has opened up the possibility of creative filmmaking, film production, whatever, you know, to everybody, really. And it's a very powerful aesthetic form. So I think it's absolutely fabulous when people can, particularly women who have been denied in a way access to filmmaking production. I mean, the excuse used here in Australia back in the last century was that the equipment was too heavy and women couldn't carry it, so that therefore they couldn't be film directors. And women who were directors were tended to be pushed back into editing and so forth. But new media is light and mobile and small, and so the possibility for using it creatively is enormous, and I think that's fantastic. I'm just thinking recently that in terms of the monstrous feminine, I've just been involved in two
exhibitions here, and I noted two that I came across on the internet, exhibitions where female artists, painters, sculptors have actually had exhibitions around the theme of the monstrous feminine, using photography, video, painting, you know, an incredible intergeneric mix, which is great. Partly because they're inspired by the idea of women. You know, the monstrous feminine seems to have taken on a life of her own, really. And it is women are using this idea of women in revolt and women, you know, they're particularly these exhibitions interested in horror. I mean, some of the artwork is amazing in terms of the horrific kinds of images that are being produced, even using materials and so forth. I mean, sewing objects that become part of the paintings and the sculptors, and they're bringing in big audiences here, and there also a lot of it's going online as well. So I think the downside, of course, is that, and it's particularly notable in America now with Trump and the MAGA party, the way in which new media is being manipulated to create a whole discourse of untruth, so that people have to learn to try ways of finding out what information is truthful and what isn't. And it's becoming, hopefully, I've got a feeling it's becoming a bit sort of exhausted now, this dissemination of untruths that the political parties seem to be drawing on. But it's dangerous too, because, you know, a whole population could be kept in complete ignorance through the manipulation of new media as well. So we have to be careful. I mean, because there's a pull towards negative, destructive forms, as well as a fantastic opportunity for creativity linked to political action. So I suppose it's always been the same with new technologies. If we want to go back to the printing machine. Yeah, exactly. I was thinking about the newspapers at home as well. They were all kind of monopolized. Television, you know, I remember we were all warned about the horrors and evils and what it would do to our minds. And the cinema, of course, was originally seen to be, you know, totally destructive, immoral force in society. And so it's possible that we always have this contradictory reaction to new media. But I think we're really on the edge here of a fantastic revolution, as long as we use it creatively and wisely. But I don't have a clear answer, because it's such a difficult question, important question. There is no answer, probably. That's very a clear insight into the ambivalent nature of you know, this status of the image. And I might send them as well, Barb, the exhibitions, especially the last one, to Fernando and Emiliano, in case they wanna include it in the YouTube channel for the interview, because I think that's a terrific example as well. Yes, so, a lot of the images of horror. You mean from the inside, the one at the Australian Centre for Contemporary Art? Exactly, that one. Yeah, yes. At least the one that I went to, but yes, I could also send them the other ones that you've experienced as well. All right, so I'm gonna try to make justice to what you've said. Ok, entonces, bueno, volviendo a la pregunta que hacía Emiliano, a lo cual Bárbara reacciona con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo reconoce que probablemente no sea la mejor persona a la que preguntarle esto, porque se considera una analfabeta, digamos, de este mundo del social media. Cuando apareció, ella decidió conscientemente no hacerse parte de social media, de modo que es un poco ajena, ¿no?, a las discusiones que ese espacio produce.
pero sí le interesa mucho la forma en cómo la imagen persiste y transmuta, digamos, a través del tiempo. Y entonces un poco la reflexión va un poco más de la mano de lo que podríamos catalogar como new media, ¿no? Con la emergencia de las nuevas tecnologías y cómo eso, de alguna forma, ha abierto un montón de posibilidades, sobre todo para mujeres cineastas, artistas, que de alguna forma empiezan a hacer uso de las cámaras. Ella cuenta una anécdota de sus tiempos como acá en Melbourne, en Australia, eh, que incluso antes como que a las mujeres no se les permitía hacer cine porque las cámaras eran muy pesadas y por ende les costaba mucho llevarlas al hombro, ¿no? Entonces, en cambio ahora uno ve la proliferación de pequeñas tecnologías desde el celular a cámaras digitales que obviamente han permitido como una explosión en la voz y en las perspectivas de básicamente minorías que antes estaban excluidas, digamos, ¿no? de este espacio. Entonces, eso es como muy importante, el hecho de que la nueva, de New Media, abre el cine a una multiplicidad de voces inigualable en la historia, ¿no? Em, y lo otro, como para dar un ejemplo con respecto a esto, y volver a esto de lo femenino monstruoso, comenta Bárbara que ha estado en los últimos años visitando exhibiciones donde fotógrafas, artistas visuales, en fin, pintoras, de un amplio espectro, digamos, de las artes, que han recogido esta idea de lo femenino monstruoso para plasmarlo en sus trabajos visuales, ¿no? Em, Así que si quieren ahí yo les puedo mandar una que hubo hace poco acá en Melbourne para el lanzamiento de el nuevo libro de Bárbara, donde se ve esta idea de lo femenino monstruoso desplegado en un montón de plataformas visuales, con fotógrafas, pintoras, esculturas, digamos, ¿no? En donde hacen alusión como al tema de este tema que recorre la historia de lo femenino monstruoso. Y obviamente no todo es color de rosas, dice Bárbara, obviamente que hay una dimensión muy oscura a lo que está sucediendo ahora con las nuevas tecnologías. No alcanzamos a tocar la inteligencia artificial, pero sí Bárbara habla mucho de la era Trump y lo que está ocurriendo con esta idea de la falsedad, ¿no? Con las fake news, em, con que ya básicamente no se sabe, digamos, lo que uno recibe, si es fidedigno o no, de dónde es la fuente, en fin, se hace muy difícil comprobar la veracidad de la información, pero que al mismo tiempo siente claro que es como que estamos llegando a un punto de saturación y que eso también, toda esta como oscuridad, la hace pensar en un momento revolucionario que estamos viviendo como sociedad, ¿no? En un cambio paradigmático de alguna forma. Y que eso hay que ser muy consciente y que hay que tratar, digamos, de poder abrir espacios, ¿no? A nuevas posibilidades. Y obviamente también no es ingenua como para pensar de que esta idea de la falsedad y de la fake news es un fenómeno nuevo. Siempre ha estado asociado, digamos, a las tecnologías. Entonces ahí yo le decía, claro, que creciendo en Chile los periódicos siempre fueron como, decíamos, el Mercurio miente, ¿no? En relación a un periódico que trató de ocultar los crímenes de lesa humanidad que ocurrían durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, para poner un ejemplo. Así que en el fondo, como que de alguna forma está asociado a la tecnología, pero hay una particularidad en este momento. En donde un momento de saturación, de la explosión de imágenes, de la distinción entre lo falso y lo verdadero, que puede llevarnos a un cambio de paradigma. Así que, bueno, eso. eh, y,
And I guess now again, Barb, the floor is yours to just to conclude and tell us about your upcoming projects, what you are writing on at the moment, what are your interests, and yeah, what should we expecting as your audience, I guess, as your readers. Well, thanks ever so much, Chris, and I'll be fairly quick because I actually have to go at 10 o'clock. Well, actually, I've been working with Chris. We've just edited a volume for Senses of Cinema. I don't know, it's an online journal, Senses of Cinema. Yes. And the volume's called Yes. The Film and the Non-Human. And I'm very interested in theories of the non-human, which basically argue that we have never been human, that the human is a construct designed to separate us out from the animal nature and everything that we should be connected to. And it's the fact that we no longer, humanity got to a point where it felt it was not connected to anything outside itself. It was completely narcissistic, self-centered, anthropocentric, and that it's important to deconstruct the human. And so, in fact, I've got a new section in the second edition of the first book, The Monstrous Feminine, called The Monstrous Feminine as Non-Human. And I've looked at 3 different groups of films where I think the directors are using her non-humanness to question the human. They're actually undertaking this very project of rethinking the human, of arguing we've never been human, that the human is a construct, and it's become a very negative one, and it's resulted in the marginalization of the non-human as other. So we've completely trashed the planet. We're confronted with global warming. Species extinction is going on at a pace, and it's really serious. So that's what I'm really interested in. And I think there's some fascinating films about the non-human from a new wave perspective. I mean, for example, Ginger Snaps is a kind of new wave film about the female werewolf. Beautiful. And at one point, the heroine says, you know, what am I? She does, I don't know what I am anymore. What am I? Which is the great question of the horror film. You know, what are we? And whatever we are, we prefer usually to be with the monster, I think, or the monstrous feminine. So Chris has got a chapter in this collection article. So it's a really interesting area, I think. So that's what I'm working on at the moment. Yeah. Wonderful. Thanks, Barb. So Thank you all so much for the session. It was great. I really enjoyed it. And I hope your group flourishes. It's a great idea. Yeah. Wonderful. I'll try to be quick and pass on your comments as well. Entonces, Bárbara comenta un poco lo que ha estado trabajando últimamente, que es sobre la intersección de el cine y lo no humano. Hay un dossier que salió hace pocos meses atrás en la revista de cine Senses of Cinema, con la que editamos Bárbara y yo sobre este tema. Se llama Film and the Non-Human. Y que básicamente el punto de arranque ahí bueno, es una cita que sacamos de Haraway, que es la idea de que we have never been human, ¿no? Que nunca hemos sido humanos, y que la idea del humano es un constructo que requiere ser deconstruido. Entonces, básicamente eso es lo que he estado investigando, y que también lo vincula a la idea de lo monstruoso femenino. De hecho, en la segunda edición del libro The Monstrous Feminine, el clásico, digamos, de principios de los 90,
le agregó una sección sobre esta idea de lo no humano también, ¿no? Y básicamente comenta algunos films que se están haciendo hoy en día eh, que problematizan esta idea, no sé, bueno, de toda la crisis, ¿no? De la extinción de otra especie, del calentamiento global, de la catástrofe, digamos, en la que estamos inmersos y cómo estas películas van apuntando a ese problema. Y hay una en particular Ginger Snail, donde al final la protagonista dice, who am I, ¿no? ¿Quién soy? Y entonces Bárbara dice, bueno, who are we? Eh, Quizá porque nos estamos dando cuenta que, nada, esto de la humanidad, del humano, ha sido un constructo Una ficción. de una ficción, exacto, una ficción. Así que, bueno, y ahí agradece que les desea El, lo mejor en su research group, en su trabajo allá en Argentina, y muy agradecida por la invitación a conversar también. A los agradecidos somos nosotros. ¿Quieres comentar algo, Cristóbal, sobre lo que vos estás trabajando y terminamos con eso? Mira, básicamente estamos en eso junto con Bárbara y por otro lado yo estoy trabajando sobre el cine latinoamericano. Escribí un artículo en ese dossier sobre el cine de Ana Vaz y su última película que se llama Enoite en América, eh, y que es un concepto que también acuño de Bárbara, que es esta idea del stray. eh, de la figura del animal que ha sido quizá el primer desplazado en los proyectos metropolitanos en el mundo, pero en particular en Latinoamérica. Y esta película habla del animal del stray que rondea la ciudad de Brasilia, que es como la ciudad planeada, modernista, por definición en el continente y que de alguna manera va cuestionando, digamos, la modernidad como un proyecto colonial. Eso me lleva a pensar, bueno, es otro proyecto en el que estoy inmerso, que es hablar sobre la idea de mestizaje en el cine, mestizo cinema, en donde veo un poco, trazo la historia de este concepto en Latinoamérica, en el cine latinoamericano, y que lo problematizo, lo saco de sus cúpides como proyecto modernizador latinoamericano y trato de conectarlo a lo que Gloria Anzaldúa, la escritora chicana, llama como la nueva mestiza, como una persona que ya no sabe, digamos, de qué está hecha, ¿no? De cuál es su origen, un sentido de hibridez que es cultural, pero que al mismo tiempo es cinematográfico. Entonces juega un poco con esta como idea de los géneros I y, have y, to go now, y Chris. y personajes que están en constante Yeah, problemática. Bueno, parece que we have to go. I have to go. Agradecemos Yes, muchísimo el tiempo de Thank you. ambos A y nos pleasure. yes. despedimos acá. Un gran Thank saludo y you very much. muchísimas gracias por Thank su you. tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, gente. So thank you very thank you much. so much, Barb, Thank- and thanks Thank you. everyone. Thank All the everybody. best. Thank you. Bye. Okay. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye Bye. bye.